ভোট প্রচারে পুলিশ ও গুন্ডাদের হুঁশিয়ারি দিলীপ ঘোষের, তার পাল্টা তোপ তৃণমূলের। यहाँ कोई छोटा मोटा पुलिस वाला अभी भी है वो तड़प रहे हैं। भैया समय बहुत खराब आने वाला है। उत्तर प्रदेश के गुंडा माफिया का जो हालत हुआ ना, बंगाल में उससे भी बुरा हाल होगा। इसीलिए जो माल कमाया है ना, खाओ पियो मस्ती करो, बाल बच्चे के साथ जियो, घर बार बना लिया, नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा, कोई नहीं बचा सकता। बाकी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता है। और हम बोलते नहीं, हम करके दिखाते हैं। আপনি এতদিন তো এত ডায়লগ বুলডোজার দিয়েছেন, কটা বুলডোজার খড়গপুরে এনেছেন? খড়গপুরে বস্তি উচ্ছেদ করতে এনেছেন, সেটা আমরা রুখে দিয়েছি। কিন্তু মানুষের কাছে তো কোনো বুলডোজার আনেনি। আর বুলডোজার 4 তারিখের পর কোথায় কখন চালাতে হবে সেটা তৃণমূল কংগ্রেসও জানে, আমরাও জানি। ঠিক সময় ঠিক জায়গায় আপনার যে বুলডোজার দরকার 4 তারিখের পর তৃণমূল কংগ্রেস চালাবে, তার অপেক্ষা করুন। আর আপনি তো থাকবেন না সেই সময়টা, আপনি নিউ টাউনে থাকবেন। আপনি কি আপনার যে এখানে সাকরেটরা থাকবে তাদের থেকে জেনে নেবেন তৃণমূল কোথায় বুলডোজার চালাচ্ছে।